Committee would like to welcome each and every one of you for making your time and joining us today. Before we begin, Greater Geelong Nepalese Community would like to acknowledge the traditional owner of the land, the elders past, present and future. So firstly, I would like to welcome Dr. Santosh Pandey, our President of Greater Geelong Nepalese Community, to have a few words with us today in today's children's program. So please welcome him with a big round of applause. Thank you, Anarika Reddy. And first of all, I would like to welcome you all. It's good to have you all after a long time, or it's back into the pre-COVID life we try to be. And please register there for the pandemic, register your name and everything there, even the child. And also we got the sanitizer, disinfection there. Please use that if you need it. And I would like to I'm really happy today to have you all, because this things is missing for quite a long time. And we realize, because the kids are our future. Our kids, everything belongs to what you do, what we are doing right now, what we are going to do is everything belongs to our kids. So they are our future. So enjoy everyone. Stay safe. Thank you very much for coming. I would like to give my founding secretary, our founding secretary of the Greater Geelong Nepalese Community, Mr. Kundan Joshi, to welcome you. Thank you. I would like to welcome you all after such a pandemic season where we were locked down for a very, very long time. I don't know, it was very intense for us. And we were in one of the world, let's say, the longest lockdown ever. So welcome everybody, and thank you everyone. The reason for here us together here today is definitely we are here for our children to have a joy to gather oneness together, and yeah, more like I would like to say, enjoy everyone. Thank you very much. Thank you everyone once again. Thanks to each and every one of you, especially our little kids here. So please enjoy the day, and hopefully in future we will be able to organize more programs like this, so that all the multicultural community like today we can gather together and celebrate this opportunity. Thank you everyone, enjoy. And yes, not to forget, we also have pizza later at around 12:30. Oh, yeah. Have more fun. Thank you everyone, enjoy. Okay, so all the children are having fun here. Hello everyone. So few more kids participants has joined us. And look at them, all of them are enjoying and having fun. So today's Children's Day program is really going great. So let's have a look what's going on in here. So we have few more kid participants here. They are having fun. Oh my god, that's so beautiful. Oh wow, what's this? Is it you? That's cute. And what are you making? Oh wow, that's really beautiful. You're drawing, Riva? Oh wow. Is that your room? Oh, it's a playground, right? What's that? Swimming pool. Wow, that's really pretty. Oh wow, that's the big swimming pool. That's really nice. What are you drawing? That's beautiful. Is this a tree? It's a flower. Oh, that's really pretty. Wow, what's that? Oh, sorry, what were you saying? This one is the baby. Baby swimming pool. That's nice.
And what are you drawing? What's your name? Sorry? Prashma. के बनाएको तिमीले? तिमीले नेपाली बुझ्छ? बोल्छ? के बनाएको? Rainbow. Wow. तिमीले के बनाएको? तिम्रो नाम के भनेको बिर्से मैले. Trisha. Oh, कस्तो राम्रो प्रिन्सेस हो. हो कस्तो राम्रो रहेछ. हो तिमीलाई हाई हिल्स मन पर्छ? कस्तो राम्रो रहेछ. तिमीले के बनाएको? गार्डन बनाएको. कस्तो राम्रो गार्डन. यो रुख हो. ट्री हो त्यो. That's nice. Hello, Jimma. Oh, hello, darling. How are you? Good, thanks. How are you? I didn't realise Katie was going to be here. Hello. तिमीले के ड्रा गरेको? Hello, बाबु. Ayan, say hello here. Hello, रमाइलो भइरहेछ? It's so fun when you're out there. Hello. Are you enjoying? Yeah, that's good. Are you enjoying? Yeah, that's good. Hi, Bina. How are you? ठिक छ? Okay, उहाँ चाहिँ हाम्रो one of the executive members हुनुहुन्छ. Bina जी. हजुर. सन्तोषजी रमाइलो भइरहेछ हजुरलाई पनि हजुर त्यही त The cutest baby. हजुर है त्यही भने Same haircut. Putting balat your Sana mama. हेलो कति क्युट ओ माय गॉड Wow, so what check your brother. Okay, kids, it's time to do some chores. Finish them, and the rest of the day is free. Please make your bed. Okay. Can you hear the owl go hoot, hoot, hoot? Listen to the owl go hoot, hoot, hoot. Can you hear the frog go ribbit, ribbit, ribbit? Listen to the frog go ribbit, ribbit, ribbit. Guys, come on! मिठो छ पिज्जा रिनाशा मिठो छ यहाँ He's excited. He was Which one you have? बाबु पिज्जा मिठो छ यम
हाम्रो सन्तोषजीले पिज्जा इन्जोय गरिरहनु भएको छ Yes, it's fantastic. It's very nice. And नानुहरूसँग बच्चाहरूसँग बसेर Go get भाउजू रमाइलो भइरहेको छ तिमी चाहिँ नखाने भनेको खाने खाने अब हाम्रो गिफ्ट वितरण भइरहेको छ नानुको लागि चाहिँ गिफ्ट हो हजुर हुन्छ हजुर हुन्छ थ्याङ्क यू फेरि फेरि आउनु होला मैले भिडियो खिचिरहेको छु come over. Are we coming this side? Come ready. Yes, here we go. You gotta make some noise. Good job. Good job. Oh, come on, Eva. No, Eva is here. Eva. Eva. You will go. Hang on, Baba. Yeah, you get it. Hang on, There you go. Come on, enjoy. Amelia. Come on, Amelia is here. Who do you have got here? Georgie. Come on, Georgie. Georgie is here. Here we go to your birthday. Come on, what is here? First part the secret. Good job, good job. सबै बच्चाहरूलाई लाइन लाउनु न फोटो खिच्नुलाई सबै के रहेछ तिमीहरूको गिफ्ट वाउ के हो त्यो ओ वाउ What's that? It's like a toy. Oh, that's nice. We have a toy. Mama! What's that? Look at this. It's real, Nata. Wow. Aruhi. Riva, that's yours. So yours, Riva? What have you got in your gift bag? Oh, that's nice. Looks like there's lots of goodies there. Georgie, like it here. This is your. आजबाट त मास्क नलाइने हुँदो रहेछ आउटडोर हजुर उसमा मात्र पुलिसहरू इन्डोरमा होइन त्यस्तोतिर चाहिँ लाउनु पर्छ पब्लिकमा पर्दैन यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टिकटक गइरहेको छ है हाम्रो फर्मल प्रोग्राम चाहिँ सकिसक्यो
तर फर्मल के भन्ने आज बच्चाहरूलाई इन्फर्मल नै थियो जस रमाइलो भयो तपाईहरुलाई रमाइलो भयो हजुर अब यहाँ टिकटक पनि हुँदैछ है टिकटक बन्दैछ हाम्रो सन्तोष पाण्डेजी पनि इन्जोय गरिरहनु भएको छ हजुर हाम्रो भाउजू पनि आउनु भएको छ ए उपासना हाय उपासना राहेल हजुर भाइको हाम्रो सुपुत्र सुपुत्रीहरू हजुर हाम्रो यहाँ गीता बहिनी हजुर अनि हाम्रो भाउजूको नाम हजुर उषा भाउजू हजुर आइदिनु भएकोमा धन्यवाद हेलो So all the children are enjoying here, having fun at the park. Hi Rinasa, are you having fun? Yeah. So how do you feel at the moment? Happy? Happy, that's good. What about you? Georgie, right? That's good. Sorry, what's your name? Arahi. Arohi. How are you today? Good. Good. Are you having fun? Yeah. That's good. And Riva, are you having fun? Yeah. अब हाम्रो प्रोग्राम सकिएर चाहिँ सबैजना घरतर्फ प्रस्थान हुनुहुँदैछ सबैजना रमाइलो भयो आज ल सी यू सबैजनालाई नेक्स्ट टाइम हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राममा Hello everyone, आज ग्रेटर जिलोङ नेप्लिज कम्युनिटीको चाहिँ चिल्ड्रेन्स डे प्रोग्राम छ हामीले यहाँनिर चिल्ड्रेन्स डे प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको छौँ बारवन भ्याली पार्कमा र अब अहिले चाहिँ ब्याक स्टेजबाट भनौँ न फर्मल प्रोग्राम सुरु हुन बाँकी नै छ 10:30बाट हामी चाहिँ यहाँनिर 9 बजे आइपुगेको छौँ सेटअप प्रिपरेसन गर्नको लागि सो वी हेभ अलरेडी बुक्ड 2 tables फर द प्रोग्राम यहाँनिर यो पार्कमा चाहिँ एक्चुली यो साइडमा चाहिँ रिभर पनि छ है र त्यो रिभरले गर्दा पनि यो भेन्यू चाहिँ झनै एकदमै एट्र्याक्टिभ चाहिँ मैले पाएँ होइन सो आई विल सो यु द रिभर यहाँ आज क्यानोइङ पनि भइरहेको रहेछ सो हियर वी गो दिस इज द रिभर विच इज रियली ब्युटिफुल ओके सो अब हाम्रो जिजिएनसीको एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू अझै आइरहनु भएको छ स्नेहाजी हाम्रो स्टुडेन्ट कोअर्डिनेटर रिभा हेलो हाई रिभा हाई नमस्ते कुन्दन दाई हाम्रो जिजिएनसीको फाउन्डिङ सेक्रेटरी दाई अनि नमस्ते उपासना दिदी दिदी चाहिँ आजको हाम्रो प्रोग्राम कोअर्डिनेटर अनि ट्रेजरर हाई रिभा हाउ आर यु रिभा हाउ आर यु टुडे यु आर लुकिङ सो प्रिटी ल अब हाम्रो यहाँनिर लगभग सेटअप चाहिँ भइसकेको छ है अब हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू डाक्टर सन्तोषजीलाई कस्तो फिल भइरहेको छ त मलाई राम्रो फिल भइरहेछ अब हजुर बिहान चाहिँ अलिक भएको थियो वेदरले अलिक गडबड गर्छ नि जस्तो लागेको थियो हजुर वेदरले पनि साथ दिइरहेछ सबैजना आइसकेको हो हजुर रमाइलो लागिरहेछ हजुर धन्यवाद दाइ हजुर हो बच्चाहरू यहाँ फ्यामिलीहरू साह्रै पोजिटिभ भाइब्स वरिपरि हजुर अनि हाम्रो ट्रेजररजी र आजको कोअर्डिनेटरजी उपासनाजीलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ त एकदम रमाइलो लागिरहेछ हजुर सबै राम्रो जान्छ होला हजुर स्मुथली भयो भने ह्याप्पी त्यही नै हो हजुर धन्यवाद हाम्रो भिएमसी साउथ वेस्ट बारवन रिजनल एडभाइजर ज्ञानेन्द्रजीलाई चाहिँ आज कस्तो लागिरहेको छ हजुरले बिहानदेखि आएर हामीलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद धन्यवाद मलाई चाहिँ अब साह्रो खुसी लागिरहेछ हाम्रो हुन्छ नि ग्रेटर जिलोङ नेप्लिज कम्युनिटीलाई यो चाइल्ड हुन्छ नि चाइल्ड प्रोग्राम राखेको खण्डमा किनकि यसले अहिले कोभिडले भर्खरै त्यस्तो पेन्डेमिक भए पश्चात अहिले सबैजना बाहिर आएर हुन्छ नि केटाकेटीहरू भेला भएर त्यस्तै आइसोलेसनमा अलिकति हुन्छ नि नकारात्मक पारेको बेला अहिले चाहिँ एकदम पोजिटिभिटी बढाएको छ र इट्स रियली ग्रेट टु सी हैन हजुर थ्याङ्क यू सो मच दाइ अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ वेदर पनि राम्रो छ घाम लागिरहेको छ यहाँ हाम्रो अहिले मसँग अनामिका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रेटर जिलोङ नेप्लिज कम्युनिटीको मिडिया प्लानिङ एन्ड कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र अहिले तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त अनामिकाजी अहिले यो
समयमा पेन्डेमिकको बिचमा यो हाम्रो प्रोग्राम भइरहेछ किड्सको लागि। धन्यवाद दाइ, एकदमै रमाइलो एक्साइटेड फिल भइरहेको छ। धेरै पछि हामी जिलङमा चाहिँ लकडाउनबाट बाहिर आयौँ र यो प्रोग्राम गर्न चाहिँ हामीले पायौँ होइन। त्यसको लागि सबै जिजिएनएसीको एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू लगायत हाम्रो जिजिएनएसीको सबै कमिटी मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र अब जस एकदम रमाइलो भइरहेछ, लगभग सबै सेटअप सकिसक्यो। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू अब आउनलाई 15-20 मिनट बाँकी छ, त्यसपछि रेजिस्ट्रेसन हुन्छ र सबै रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ सुरु हुन्छ। मैले हेरिरहेको छु यहाँ प्ले ग्राउन्डहरू केटाकेटीको लागि होइन। हजुर एकदम रमाइलो छ, बच्चाहरूलाई खेल्नलाई स्विङ स्लाइड सबै छ होइन। ड्रइङ गरिसकेपछि बोर भएपछि खेल्नलाई पनि ठाउँ भयो अनि वेदर पनि राम्रै छ आज। सो होपफुली इट विल बी गुड। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। फुटप्याड तिम्रो त्यो तल हेर त त्यहाँ छ बाबा, तिम्रो खुट्टानीमा छ, अहिले ननिकालेको। हाम्रो उजुला त्यो त सेप चाहिँ उजु कुबिन्डो जस्तो भएको थियो, होइन त्यो डमहरू जस्तो भएको थियो त्यो त। भिडियो खिचिरहेको। So we are still waiting for a few more participants and then we will start the program. But the kids are already starting to have fun, so that's good. Let's go to the main area where we are having the drawing program today. And the parents are also enjoying here in the sun. Look at the sun, that's really beautiful. Okay. Before we don't like that one, they spend the new one. And we had other participants as well here. So let me go and talk to them. They might. Hi, how are you today? Yeah, good. My name is Anamika. I'm one of the executive members of the Greater Geelong Nepalese community. Yes. What's your name? Kritika. Kritika. And what's your name? What's your name? Marguerite. Oh, that's a really nice name. And what's your name? Inan Tulu. Oh my God, that's cute. Are you guys having fun? Yes. Yeah, we will soon start the program and we will let you know. But it's a really nice weather, so you can enjoy the weather for now. We'll see you soon. Thank you. See you. Okay, so we still have few more children around, but I need to find them. Oh yeah, video. Hello. रमाइलो भइरहेछ बच्चाहरूलाई एकदमै। अब प्रोग्राम स्टार्ट हुन लाग्छ, हामी बोलाउँछौँ नि। अझै आउन बाँकी छ पार्टिसिपेन्ट्सहरू। हेलो, कति रमाइलो भइरहेको। ओके, हामी बोलाउँछौँ है सुरु भएपछि। हुन्छ।